Hello everyone. So karon kay mga tumigbukid kay para mga miglibgos og gulay kay ting libgos bay aron. So diri nga time imbaklay na lang daimi kay lisod jud kaayo ang sapa. Okay ra og dili magmotor, magkabayo or kabang. Okay ra kay lagi bag-o pa man nahuman ang pagsigi og baha, so guba gid kaayo ang agianan sa sapa. Unya guys, una mi manguha og gulay nihapit sa di ay mi diri sa balay nga among gipuy-an sa una. So nihapit mi diri kay daghan pa mi gamit diri guys, so ako lang gi-check kay basin nahurot na sarat. Sayang pud kaayo. So paghuman guys, nangadto na di mi para mangita og libgos o gulay. Lisod-lisod pod jud ni diri nga agianan guys kay lubak-lubak jud siya pero carry wrap. Padulong di mi sa basakan kay naaman didto ang mga gulay. Nalisod ni siya diri guys kay gipadaro man gud ni diri sa tag-iya, so nalubak-lubak gid siya gamay. Pero okay ra, madala rag smile. So mao to pagkakita nako sa kapayas nanguha dayon ko kay medyo daghan-daghan siya bunga, so mao to pina-update din tag panguha dira para makagulay na ta. Nya mubo ra di kay ni siya nga kapayas guys kay natumba naman ni siya hapit, so hayon ra kay siya kuhaon kung nay manguha. Nya paghuman guys, ato na siyang gikuhaan og tagok nya para atong isulod sa sako. So daghan-daghan yun na akong gikuha guys, no, mga tulo na siya kabuok. So paghuman ako panguha, nilakaw na ko kay para ato na siya yung iplastar para dili ato na siya malimtan ang kapayas. Lami yung takayo ni siya parisan og Bisaya nga manok, pero idlas man kaayo ang mga manok dili magpadakop, so wala tay choice. Ani kini na lang jud atong gulayon ani. So humana day kog panguha og kamunggay guys, mo ni siya akong gipanguha guys. Ngayar siya kagamay kay malaos mo pud ni siya og daghanon nato kay dili mo nato mahurot dayon. So mao to pagkahuman ako kuha og kapayas ug kamunggay, nagtor-tor na lang pud mi sa akong gwardiya diri, nagsige ni siya sunod sa kuha kay bisag asa ko padulong magsige ni siya sunod sa kuha. So nya kay wala man mi kakitag libgos, so time na siguro para manguli mi kay ang libgos na nga lata na lang man. So nanguli na lang mi guys kay wala man jud mi kita og libgos. So kanina lang ato ang gulayon karon, kamunggay og kapayas. Lami man gihapon ni siya, labi na naay manok na Bisaya. Unya kay idlas man pod ang mga manok, wala jud tay laing choice ani. Kanina lang jud atong sud-anon karon. So diri guys, nanguli na lang jud di ay mi kay para inig abot makahikay na pud ta kay murag hapon na gyud diri nga time. Nya lisod pa gyud kaayo ang dalan, dugay gyud ta maabot ani sa atoa. Mga pila pa ka minutes ang biyahe. Unya ang pagpauli guys, perti jud kalisod no sa sapa no. Daghan kayog bato pero okay ra, at least naaman gihapon mi dala nga gulay. Pais na ni siya pang sud-an karong hapon. So diri na lang kutob guys. Bye bye for today's video. Thank you.